Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi ahli kullin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din minal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin. ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين خصوصا فقيه المقدم محمد بن علي بعنوي ووصولهم وفرهم وقوتهم الثاني حبيب عبد الرحمن السكر. ثم إلى أرواح الشيخ أبو بكر بن سالم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق أجمعين خصوصا إلى أرواح الحبيب محسن بن علي الهندوان. ثم إلى أرواح الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندوان. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أنت أعلم بأسمائهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومعمول وصلح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير. وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات ونائل الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات ونائل الله من الكلام والحركات والسكنات ومن إلهي بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد ندخل مع طه وآله في صفوف الأولاد. اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد حبيبك الشافع المشفع
شفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وعزله القلب وعفو انفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل على محمد واكفي المعاذي واصرف ورداع ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد نحن في حزنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا عليه ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك أرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسفهوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بانتعش وأذهب رانا فتاجت الأرواح تشتاق
تحن تسأل ربها الرضوان حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهفنا صلى الله عليه وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلنا بأشرف الوجود أقرب لنا بالعشق وقابل السؤال يا ربي بوسيلة بأشرف الوجود أقرب لنا بالعشق وقابل السؤال يا ربي بالوسيلة بأشرف الوجود أقرب لنا بالعشق وقابل السؤال يا أهل العلوية اجزاء في العدة بحضور ابن علي في سائر الأعوالي لا تنسى مجدا ربيطة المرشدين ما سوى الوسيلة من نسبة اتصالي وسيلة بأشرف الوجود أكرم لنا بالعشق وقابل السؤال يا ربي بالوسيلة بأشرف الوجود أكرم لنا بالعشق وقابل السؤال تفوز بالأسرار ومظهر الشهود وتنير للقلوب بذكر اسم الجلال تهب لك الملك بعد وفاء العهد ثم الرضا الرحمن بمنتهى الأمان يا ربي بالوسيلة بأشرف الوجود أكرم لنا بالعشق وقابل السؤال يا ربي بالوسيلة بأشرف الوجود أكرم لنا بالعشق وقابل السؤال محمد بالطريق بشير بالشهد ولقاء الأحباب في جوار الجمال يا جالس الإله من أفضل العبد واسمع الوصيات وطبق الأعمال يا ربي بالوسيلة بأشرف الوجود أكرم لنا بالعشق وقابل السؤال يا ربي بالوسيلة بأشرف الوجود أكرم لنا بالعشق وقابل السؤال إلهي ذو الإحسان اشفينا بالحسن
محمد الكمال والصلاة والدوام على خير الأجداد والآل والأصحاب والفرع والأصول يا رب فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وعظوا به فرحانا استمسك بالغروة الوثقى ومعتسما بهبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذى وكن يقضانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل يأكلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لي إلهي صانا غفره الله فما هتره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب الأرس قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا آمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى ابن المصون عيانا صلى الله عليه وابن هاشم الكريم السهم بن عبد مناف بني قصي كان صلى الله عليه وابنه يدعى حكيما شانه قد ابتلى عزيز بذلك شان صلى الله عليه وفد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه كيف أعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما هملت به آمنة لم تسكن شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى العدا والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المعين شرف الأكوان صلى الله عليه بالطور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد
ملكه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقت بين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب
الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Yang kami hormati segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus wa nakhussu bidzikri pengasuh pondok pesantren Adhiyaul Mustafawi Al-Fadil Sayyidina Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan, yang kami ta'zimi, yang kami patuhi perintah-perintah beliau. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di sini kami berdiri di hadapan antum sekalian untuk mewakili panitia penyelenggara safari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mewakili Pondok Pesantren Adhiyaul Mustafawi untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hadirnya tamu undangan, khususnya para habaib, para kiai, para asatidz. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada antum sekalian. Dan kami mengucapkan terima kasih juga tidak lupa kepada seluruh panitia yang telah bahu-membahu membantu kami untuk mensukseskan acara di malam hari ini, sehingga acara ini berjalan dengan lancar seperti yang kita lalui saat ini. Tidak ada yang dapat kami ucapkan kepada antum sekalian kecuali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tidak ada yang kami balaskan, tidak ada yang dapat kami balaskan kepada antum kecuali doa jazakumullahu khairul jaza fid dharaini amin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada warga sekitar yang membantu kami, meluangkan waktunya, tenaganya, dan sumbang pikirannya untuk kami semuanya. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian berikutnya kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua para hadirin, khususnya para habaib, tamu undangan, apabila kurang berkenan dan layanan kami kurang baik, mohon dimaafkan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang kami. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, setelah sekian lama, setiap malamnya kita selalu menambah ilmu, mendekatkan pemikiran kita, mendekatkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap malamnya akal kita disuguhi pengetahuan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita manjakan dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini adalah malam ikhtitam Maulid. Bukan berarti pengetahuan kita kepada Rasulullah berhenti sampai sini. Kita harus tetap menggali pengetahuan kita, pendekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari berikutnya. Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan, beliau memiliki tertib dakwah untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh beliau pada setiap bulannya. 1 bulan sekali di minggu kedua itu diadakan di Masjid Alawiyah. Mohon hadir untuk mendekatkan diri kita untuk lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga Asatidz Adhiyaul Mustafawi memiliki acara-acara yang bersifat mingguan. Ada lokasi barat itu di malam Selasa biasanya. Setelah itu di lokasi tengah itu di hari Kamis.
Lokasi timur ada di malam Rabu. Di malam Sabtu dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat ini. Semoga semuanya yang hadir di malam ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala bentuk dosa yang kita lakukan, baik disengaja ataupun yang tidak sengaja. Hadirin rahimakumullah. Sekian tidak banyak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para lora-lora, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, para asatidz tanpa terkecuali. Dengan segala hormat, kami tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Wa'alal khusus yang kami hormati seluruh keluarga Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan wa ala muqaddimatihim Al-Habib Zain bin Muhsin Al-Hinduan. Banyak para habaib malam hari ini. Kalau disebut satu persatu ini bisa-bisa tidak selesai-selesai nanti ini, ya. Ada Habib Abdullah sebagai pengasuh pondok, juga ada Habib Husin Al-Jufri, Abdullah Al-Gadri, ya. Habib Muhammad Al-Gadri, Habib Husin Al-Jufri, dan beberapa para habaib-habaib lainnya, yang Habib Alwi, ya. Termasuk ini bagian olahraga, ya. Kesenian olahraga bela diri, ya perlu juga bela diri, karena nanti kalau berdakwah ada serangan biar bisa membela diri, ya. Penting juga ini, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini untuk membangun badan, ya. Kalau di pondok pelajaran rohani, ya, bangunlah jiwanya, membangun ini, membangun badan ini, ya. Hadirin hadirat ketujuh, baik yang sepuh maupun yang muda, wa'alal khusus santri, santriwan, santriwati dari pondok pesantren Ziyaul Mustabawi atau pondok Darus Zahra tanpa terkecuali, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri acara rutinan Safari Maulid, dan ini sekarang termasuk yang terakhir ini, ya. Penutup khitam, ya. Penutup Safari Maulid. Padahal mungkin kalau tidak ditutup ini bisa 2 bulan tuh. Bisa sampai Ba'dal Maulid masih berjalan ini acara ini, ya. Terus menggelinding ini. Bisa sampai ke bulan Sya'ban, Ramadan berhenti sudah. Saking ramainya situ pondok ini, masyarakatnya memang ahli bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan betul-betul semangat masyarakat situ pondok ini menyambut datangnya Maulid Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus gembira, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang penunjuk jalan yang bisa menunjukkan jalan dari dunia ke akhirat. Kita ini sebenarnya pada hakikatnya merasa atau tidak merasa
baik yang muda maupun yang tua, pada hakikatnya adalah ibarat seorang yang musafir. Ada dua musafir, ada musafir pendek, ada musafir jangka panjang. Musafir pendek itu kita ke Surabaya masih bisa balik lagi ke situ pondok. Antum liburan pulang, bukan sekarang, liburan nanti ya. Pulang ke rumahnya, balik lagi ke pondok lagi. Orang pergi ke haji, balik lagi ke kampung halamannya. Ini musafir juga, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dikatakan musafir. Tapi ada musafir yang jangka panjang, yang tidak bisa kembali lagi. Musafirnya manusia yang memang Allah atur dan Allah takdirkan dari alam azali sebelum alam dunia atau alam sukma, kemudian ke alam dunia, kemudian setelah ini ke alam abadal abidin, selama-lamanya ke akhirat. Kalau saja kita musafir dari satu tempat ke tempat perlu penunjuk jalan, mau ke Surabaya, mau ke haji, mau kemana saja, pindah dari tempat ke tempat perlu penunjuk jalan. Bagaimana kalau musafir ke akhirat? Apa tidak perlu penunjuk jalan? Sangat diperlukan. Ada yang membimbing untuk agar supaya selamat di dunia wal akhirat. Jangankan umat ya, jangankan umat, kelas saja, ini kan pondok ini ya, kan pondok, kelas saja umpamanya santrinya satu kelas 20, tidak ada gurunya, gimana yang terjadi? Ayo akhirnya apa? Kalau saya dulu, kalau SD dulu, tapi jangan ditiru dulu ya. Kalau udah ada guru tak-kutaan, dangdut dan lain sebagainya, hanya setengah jam telat gurunya sudah tak-kutaan. Ini yang ketawa ya itu sudah, yang ketawa merasa dia ya. 1 jam saja satu pelajaran, 1 jam tidak ada gurunya, ini salbut sudah. Kalau bahasanya salbata yusalbitu salbutun. Ini 1 jam ini tak-kutaan dan sebagainya ini. Ini masuk YouTube ini, hati-hati ini. Ya apa santai-santai ya. Oh, dilihat orang banyak ini, masya Allah ya. Tapi kalau keliru bahaya juga. Jadi kalau saja kelas yang 50 orang, 40 orang ditinggal guru, ditinggal pemimpin, ditinggal penunjuk jalan, ditinggal memberi pedoman, ini sudah ditinggal gurunya, umpamanya sudah begitu keadaannya, bagaimana umat ini? Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW sebagai penunjuk jalan. Kita di masyarakat saja mau ke Surabaya, tak tahu alamat, kita lihat kan ada di rambu-rambu lalu lintas, belok kanan, belok kiri, Besuki, Bondowoso, Situbondo, Pasir Putih, terus jalan terus itu. Ikuti itu bisa sampai. Itu dahulu ya, dahulunya itu. Tapi sekarang ada lebih canggih lagi. Kalau umpamanya daerahnya di atas gunung, sudah ada Sherlock sekarang. Nah, ada sudah rambu-rambu itu tidak berlaku, pakai Sherlock, sampai sudah. Dan yang mengherankan ada suaranya, kanan kiri, kalau keliru enggak, mundur lagi. Ini yang repot ini. Terus suaranya suara perempuan lagi, ini yang lebih tidak enak lagi nih kayak gitu. Nah, ini sampai kemana saja Sherlock itu. Saya pernah, tapi kadang-kadang keliru juga, kadang-kadang namanya manusia ya. Pernah saya pengalaman ini dulu ya. Apa karena Sherlocknya keliru atau orangnya yang Sherlock yang keliru ya. Mau ke Ihya jam 7 pengajian Ihya, terus dikirim sama orang, ini Sherlocknya Bib, rumahnya Bib, berangkat sampai ke sawah, terus berita Anda telah sampai tujuan. Ini kan yang banyak ke ashabu gitu. Saya pikir ini ada 2 kemungkinan ya.
mungkin si Sherlock itu apa si Google Map palapar bulatku kalabaran, jadi akhirnya begitu jawabannya. Atau yang Sherlock bukan dari rumahnya, keburu-buru di sawah di Sherlock, akhirnya berhenti di sawah nanti. Itu canggih sudah dibandingkan daripada rambu-rambu lalu lintas. Kalau Sherlock kemana saja sampai kita, asalkan alam dunia. Tapi ada penunjuk jalan yang tembus bukan hanya dunia tapi sampai ke akhirat, yaitu baginda Rasulullah SAW. Biarpun Google, sebutnya Google, Mbak Google atau Google Map itu, tanyakan di mana jalannya surga, tak bisa jawab. Tanyakan, coba Pak Google, saya ingin tahu Sherlock untuk saya jalannya menuju surga di mana? Tak bisa jawab dia. Ketokan kopeng, tak kira bisa jawab. Google pun hanya menjawab antara dunia ke dunia, tempat ke. Walhamdulillah kita diberi penunjuk jalan baginda Rasulullah SAW. Uswatun hasanah, suri toladan yang terbaik. Kalau ingin menjadikan dia pemimpin sebagai Sherlock akhirat istilahnya, penunjuk jalan-jalan ke surga, maka baginda Rasulullah SAW. Kita sering berdoa kepada Allah, sering berdoa, doa sabu jagat. Siapa yang hafal doa sabu jagat itu? Bah, doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya, dalam kehidupan kami masih di dunia ini, hasanah, kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan, seluruhnya kebaikan-kebaikan. Wa fil akhirati, bukan hanya dunia saja, karena kita yakin ada kehidupan akhirat. Hasanah, minta kebaikan-kebaikan fid dunya, hasanah wa fil akhirati. Wa qina adzabannar, dan jangan sampai kami ya Allah transit di neraka. Ya, jadi selamatkan kami ya Allah daripada transit di neraka, tapi langsung menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhirat nanti dua, kita kan musafir ini, ada orang transit ke neraka dulu langsung ke surga, ada yang langsung ke surga, ada yang di neraka terus tak keluar terus ada. Maka kita minta fitunya hasanah wa fil akhirati ada lengkap sudah ini. Kalau cuma fil akhirat hasanah tapi transit, tak enak juga ini. Tapi langsung selamat dari nerakanya Allah dan langsung ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau Anda atau kita ini meminta hidup di dunia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebenarnya sudah ada. Siapa? Uswatun hasanah. Yes. Kalau ingin kita ini hidup di dunia fid dunya hasanah, ya kita minta wa fil akhirati hasanah, maka contohnya, Sherlocknya untuk menuju penunjuk jalannya untuk menuju fid dunya hasanah wa fil akhirati adalah baginda Rasulullah SAW, yaitu yang dijuluki uswatun hasanah, suri toladan yang terbaik. Sama-sama hasanah ini. Fid dunya hasanah, contohnya uswatun hasanah. Wa fil akhirati hasanah, contohnya pada uswatun hasanah, baginda Rasulullah SAW. Tidak usah bingung-bingung, tidak usah bingung-bingung. Ada sudah. Tinggal kita meniru bagaimana pri kehidupan baginda Rasulullah SAW. Kalau orang ini mengikuti Rasulullah, maka namanya contoh yang terbaik. Mesti yang muncul dari Rasulullah adalah amalan-amalan yang terbaik, yang paling baik. Nah, kita di ujian kita di dunia, ujian kita, kenapa kita hidup di dunia ini? Di dalam surat Tabarak Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum apa? Bagus. Kalau pondok sini memang masya Allah ya.
Makanya juz 28. Nggak tahu kalau juz 14 nanti bingung nanti ini. Juz 28 masih banyak yang hafal. Tapi anda yakin banyak yang hafidul Quran di sini. Insyaallah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala kematian. Kematian, bukan kehidupan, kematian. Biar tahu bahwa kita nanti bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang umur 100, tidak ada. 200 bib, lebih tidak ada lagi. Umur 80 ada, tapi 50 juta baru satu. 90, 100 juta baru satu. 100, wallahu a'lam, mungkin 500 juta baru ada satu. Itu pun sudah mulai ngeliang-ngeliang. Nggak ada yang umur panjang-panjang. Makanya harus ingat al-maut, kematian, kemudian kehidupan nanti di akhirat. Untuk apa ada kematian, ada kehidupan? Liyabluwakum, untuk diuji. Ujiannya apa? Ayyukum ahsan, tetap hasan maksudnya. Siapa yang terbaik amalnya. Dan terus amal yang paling baik yang ada di uswatun hasanah. Jadi ujian kita di dunia ini sejauh mana kita mengikuti kepribadian dan ibadahnya mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminta amal yang terbaik, meminta hidup di dunia baik, akhirat baik. Contohnya uswatun hasanah yang baik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasti sudah orang yang mengikuti Rasulullah di dunia dia akan hidup hasanah, di akhirat akan hidup hasanah. Amalnya ahsan, terbaik amal dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Untuk kalau umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aktsaru amala, paling banyaknya amal, kita hidup di dunia ujiannya paling banyak-banyakan amal, kita akan kalah dengan umat yang dahulu. Umat dahulu itu umurnya 800 tahun, 1000 tahun, 900 tahun, 600 tahun. Yang jelas umat-umat dahulu amalnya lebih banyak daripada kita, karena umur kita di bawah 100. Halo, apa kepak ini ya? Harus fokus ya. Sekarang kalau orang kerja 1 jam sama-sama nulis, satunya kerja sehari semalam, mana yang paling banyak? Banyak yang sehari semalam, karena waktunya makin banyak. Lah kita diminta oleh Allah bukan banyak-banyakan amal, tapi paling bagusnya amal. Nah, kalau paling bagusnya amal, kita jangan khawatir, tidak akan kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Asal ikut uswatun hasanah, suri toladan yang terbaik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bakal kalah kita. Kalau banyak-banyakan amal, kita kalah. Umur umat Rasulullah di bawah 100, mungkin 70, 60. Beliau mengatakan hisadu ummati baina sittin wa sab'in. Umatku dipanen, ya ada panen juga ini, dipanen oleh Israel itu antara 60 ke 70. Ini antum tidak merasa tanaman ini, tanamannya Israel tuh. Satu ketika akan dipanen nanti. Loh, sungguh berangkat sudah amanahmu, nanti yang terakhir tidak apa-apa. Nah, biar yang mau berangkat duluan ya. Di bawah 100 umat dahulu, sudah besar-besar, kekar-kekar, umurnya 500, 600. Nabi Nuh 900. Lu tiap hari beribadah kan mesti banyak amalnya, tapi yang diminta oleh Allah Ta'ala yang paling terbaik, amal yang terbaik yang muncul dari baginda Rasulullah SAW, Nabi yang terbaik. Alhamdulillah kita ini meskipun pendek-pendek umurnya, jangan kalah ya. Makin lama makin canggih memang ya, makin
Dulu TV itu TV besar dulu, makin kecil. Sekarang HP bisa jadi TV. Umat-umat dahulu itu besar, makin kecil, akhirnya nahnu ini yang super, makin canggih makin kecil. Dulu telepon pakai prek, motor itu krek, besar itu. Sekarang pakai HP. Artinya makin kecil makin canggih. Lah kita alhamdulillah ya dijadikan umat Rasulullah SAW. Dari segi faktor tubuh sudah memang kecil, umurnya pun kecil, tapi wah meras. Asal tahu meras ya, berisi berbobot, tapi asal mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau ditanya, sahabat ditanya, sifli an Rasulillah SAW. Para sahabat mengatakan ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, paling bagusnya manusia. Ahsanan nas, manusia dari Adam sampai Nabi Adam sampai terakhir. Khalqan wa khuluqan, khalqan ini artinya ciptaan zahir. Manusia ada dua dimensi, ciptaan zahir yaitu badan yang kita lihat dari kepala sampai ke kaki, wa khuluqan ciptaan batin, hatinya, pikirannya, wataknya, karakternya. Ini bagian dalam, abstrak, tidak bisa dilihat. Khalqan zahir. Kalau Habib Al-Habsyi berkata ahsan nasi khuluqan wa khalqan, lebih ihtiram lagi. Kalau di dibai khalqan wa khuluqan, tapi di Maulid Habsyi khuluqan wa khalqan, didahulukan akhlak daripada ciptaan zahirnya. Manusia diciptakan oleh Allah ada empat. Ada yang orang bentuk khalqannya, bentuk zahirnya bagus, ganteng, gogok, tapi kadang-kadang khuluknya, bentuk batinnya, hatinya, jiwanya kotor, jelek, kadang-kadang hasud, dengki, dendam dan lain sebagainya. Ini bahaya. Ada yang kadang-kadang bentuk zahirnya jelek, ada kekurangan ya. Telinga tak pati ngiding ya. Bersorok-sorok galin ya. Tak pati ngiding. Apa bahasanya nih? Kurang dengar ya. Ya kofok bahasa Madura kofok ya. Ada bahasa yang slang lagi sorok ya. Sorok ya. Repot ini, repot kalau kita bicara sama orang sorok, repot. Sorok sama sorok umpamanya, waduh bahaya. Ada cerita ya. Ada cerita, tapi ini masuk YouTube ini saya dia ini. Ya, etahana bakal orang boleh. Ada cerita, ya. Dua bahasa Madura ya. Ada cerita Mbah sudah umur berapa, 70, tidak begitu dengar. Anaknya bilang, bawa ke dokter. Cerita tapi jangan tegang-tegang tuh. Bawa ke dokter, Mbak, biar dibawa ke Mbak kan nanti BPJS. Enggak usah, saya ikut obat yang kuno. Dikasih ramuan, dikasih tetesan kayu jaran gitu. Sudah jangan bahaya. Enggak, sembuh seminggu sembuh. Oh ya sudah, terserah deh Enggak sih. Dapat 1 minggu, gimana sembuh? Hah? Sembuh Hah? Katanya sembuh Hah? Tambah sorok. Nah ini dah tidak mau ikut dokter, tidak ikut ilmu pengetahuan, mau ngambil yang rempah. Ini telinga ini. Wah, kalau tidak dengar ya apa ini? Jadi sembuh Hah?
Bu katanya Bu, iya malu lah. Akhirnya katanya Bu Mbah Atam sorok ya. Aduh, bayang ya. Nah inilah ya. Ada orang kadang-kadang zahirnya ada kekurangan, tidak mendengar, umpamanya tangan, kaki, tapi hatinya bagus. Hatinya ada hasud, tidak dengki, pikirannya bagus, normal. Ini bagus. Ada yang lebih bahaya lagi, naudzubillah min dzalik ya. Sudah ada kita semua serba kekurangan ya, kekurangan ya. Ini benda, ini tangki macam sudah ya kan. Zahirnya kekurangan, batinnya juga kurang. Naudzubillah min dzalik, ini berarti tidak bisa diambil luar atau dalamnya. Jelek sama sekali. Ini paling jelek. Dikatakan nanti model-modelnya orang neraka itu biasanya yang langsung sudah itu, ini biasanya zahirnya sudah tidak bagus, dalamnya juga tidak bagus. Ini jelas api bakar sudah, kayu bakar, bagian kayu bakar. Tetapi ada Allah ciptakan manusia yang zahirnya bagus dan batinnya khalqan, ciptaan zahirnya bagus, khuluqan, ciptaan batinnya bagus. Para anbiya, para rasul, para nabi-nabi, para aulia, para sholihin bagus. Tapi yang paling bagusnya bagus, ahsanan nasi, paling bagusnya ciptaan baik zahirnya maupun batinnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sudah. Ini top sudah. Jadi zahirnya ini bentuk khalqan, paling bagusnya bentuk zahir, wa khuluqan, paling bentuknya bentuk batin. Sehingga Imam Busiri mengatakan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melampaui para nabi, para rasul fi khalqin, dalam ciptaan zahirnya, wa fi khalqin wa fi khuluqin, juga ciptaan batinnya. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa kepada kita. Alhamdulillah. Kita ini gimana? Yang terpenting dengan adanya peringatan Maulid dari awal bulan Rabiul Awal sampai terakhir ini, bagaimana supaya ada menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menambah kita untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan makin kenal kepada sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama ya. Orang kalau kenal sama orang dengan orang kenal kepada baginda Rasulullah Sallallahu tidak sama. Kalau manusia kenal dengan manusia, mungkin satu hari pertama, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dapat 2 hari, 3 hari, 4 hari, kelihatan sudah malas. Ini kelihatan aibnya kalau manusia ini. Coba kalau baru kawin, perempuan dan laki-laki baru kawin, tanyakan sama istri, bagaimana? Suami saya bagaikan apa, bidadara dari kayangan. Bidadara kan laki-laki, bidadara ya kan, dari kayangan. Tanya sama bapaknya, gimana istri kamu? Istri saya bagaikan bidadari dari kayangan. Tapi lama kelamaan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kelihatan kan ya, ada kekurangan. Ya biasa manusia. Tapi kalau sahabat kenal kepada baginda Rasulullah SAW, makin kenal makin kagum, makin kenal makin kagum, makin kenal makin senang kepada baginda Rasulullah SAW. Makin nampak kebesaran dan keagungan baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau manusia dengan manusia, ya coba ada lihat antum satu kelas, lihat, oh ini masya Allah ini. Ada 2, masya Allah. Bahkan masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah ada. Kelihatan aibnya. Kalau kenal sesama manusia. Tapi kalau orang yang kenal kepada Rasulullah
seperti para sahabat makin kenal, karena yang dikenal ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, makin kagum, makin memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat itu dikatakan, saya belum pernah mendapatkan orang yang betul-betul ihtiram dan hormat kepada Muhammad, kepada seseorang seperti sahabat Rasulullah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal dulu. Saking kenalnya kepada Rasulullah, jangankan hanya mengikuti sholat, suruh perang mereka. Jiwa dan raganya dikorbankan demi untuk membela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu pengenalan. Nah, adanya peringatan Maulid ini untuk mengenalkan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada kenal, makin kagum, makin cinta. Lah kalau sudah ada ta'alluq kepada Rasulullah, insya Allah akan mudah melaksanakan amalan-amalan agama, sholat, zakat, puasa, bahkan pernah suruh perang seperti sahabat ikut. Dah mudah orang perang ini. Kalau tidak betul-betul rantepan Nabi Rasulullah, betul-betul mantap. Kita saja kalau tidak kenal sama orang pas nyuruh-nyuruh, siapa kamu ini? Kalau saya tidak kenal, coba ustadznya yang nyuruh. Iya, karena kenal sama ustadznya. Mana ustadznya? Oh, di sini, ya. Kalau orang lain, tunggu dulu. Kan begitu mesti. Santri kalau gurunya yang nyuruh gimana? Nah, sami'na wa ata'na. Kalau tidak kenal, sami'na wa pikir-pikirna. Ini kalau tidak kenal, siapa? Dia tidak kenal ini. Mau dibawa, ayo kamu ikut saya besok ke Jakarta. Tek dulu. Sami'na wa pikir-pikirna. Tapi kalau gurunya ke Jakarta, ada apa? Acara Maulid. Farhan semua malah. Nah, karena sudah kenal. Lalu begitu juga sahabat, saking sudah kenalnya betul-betul ke Rasulullah, maka begitu ada perintah sholat langsung dilaksanakan. Zakat, terakhir perang ikut. Sementara yang tidak kenal sama Rasulullah, abu-abu ya. Nah itu mikir-mikir, mungkin kelu, mikir-mikir. Makanya perlu perkenalan. Kenal dulu. Tak kenal apa bahasanya, tak sayang. Kalau tak kenal tak sayang. Kalau tak sayang tak akan ikut. Makanya di sini mengapa kita di mana-mana, terutama di Situbondo. Situbondo ini kan kota, satu kota santri, dua bumi sholawat. Jadi di mana-mana semarak yang namanya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hidup di lokasi kota yang orang-orangnya hatinya nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya sebentar lagi ada acara lagi sebentar lagi. Ini dari yang ambian dia butuh-butuh ya. Ada acara di Ayuban. Ya kebetulan rame. Ini di servis ya. Kata-kata saya kalau ada yang kok masuk ke YouTube ya. Kongkong kerus toro agi, tak usah jual mahal. Tapi tolong di servis ini. Sedikit bagian YouTube ini coba masuk ke ini lillahi ta'ala ini. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, 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 al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, adada ma khalaqa bis sama', la ilaha illallah, adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah, adada
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله لهمزة ندفي بها هوى الوباء الحاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات أصطفى الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القائم من رآني بالمنام فقد رآني بين الشيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنجم أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي الكون منا أو يكون ثنانا لكنه بل في السرائر قد دعا لمنيه صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب وطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بخاء الأرض واكرع كل من وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات
وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة.